السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کے حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور بہت نٹکھٹ عزیزی. السلام علیکم. بہت نٹکھٹ اپنا سوری السلام علیکم خواتین و حضرات. نٹکھٹ کے تحت میں یہ پہل ہو گیا تھا. نٹکھٹ ٹھیک لگ گیا یا غلط ہوتا ہے؟ کیوٹ لفظ ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ میٹرک کا رزلٹ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا ہے اور لاکھوں بچے پریشان ہیں، اور یہ چونکہ خود ایک سٹوڈنٹ ہے اس لیے بچوں کی فیلنگز کو سمجھتا ہے. اس پہ ہم تبصرہ اپنا خیالات کا اظہار اپنا نہیں کمنٹس لیں گے دانشور محقق حسب حال کے ہوسٹ جناب پا جنید سے. تبصرہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اس دفعہ تمہارے کتنے پوتوں نے امتحان دیا ہوا میٹرک کا؟ میرے پوتے کیا مطلب یار؟ میرے بڑے بھائی شاہ رخ نے دیا ہوا ہے. He is my elder brother. جی جی. You know. اس کا مطلب ہے 2 سال بعد تم پہ بھی یہ وقت آئے گا. تو اور کیا، یہی تو میں سوچ کے پریشان ہوں کہ 2 سال بعد میں نے بھی میٹرک کا امتحان دینا. یار ویسے یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے امان سے. یار دیکھو تم، لاکھوں بچے بیچارے 2-3 دن سے سوئے نہیں تھے ہوئے کہ رزلٹ آ رہا ہے 21 تاریخ کو، اور انہوں نے 1 دن پہلے کہہ دیا کہ رزلٹ لیٹ ہو گیا. حد ہو گئی ہے یار. بیچارے ہفتہ ہو گیا بچے تسبیحاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، مسلے کے اوپر سے نہیں تھے اٹھ رہے. پنجاب حکومت یہی چاہتی ہے نا کہ طالب علم زیادہ سے زیادہ عبادت گزار بنے اور عبادت کرے. ابھی ہفتہ 2 ہفتے یار ٹینشن دے کے کسی کو ضرور عبادت پہ لگانا ہے. پیار محبت سے عبادت ایک اچھا کام ہے، اس کو محبت سے کہیں کہ بچے یار یہ ساری باتیں چھوڑو. صرف رانا ثناء اللہ صاحب کا تم حسن بیان دیکھو. انہوں نے کیا خوبصورت بیان داغا. کیا انہوں نے کہا ہے کہ میٹرک کا نتیجہ تیار کرنا کوئی وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری. یار تم ہمیں نہ ہر بندے کے پیچھے پڑ گیا کرو. یہ بات تو انہوں نے ٹھیک کہی ہے. کیا مطلب؟ وہ وزیر اعلیٰ ہیں یا پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں؟ جن باتوں پہ یہ نون لیگ جو ہے رانا ثناء اللہ یا پرویز رشید، شہباز شریف، نواز شریف پیپلز پارٹی کو 24 گھنٹے رگڑا دیتے ہیں، وہ سارے کام صدر اور وزیر اعظم کے کرنے کے ہوتے ہیں. بتاؤ، وہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کام ہمارا نہیں ہے، فلاں کام ہمارا نہیں ہے. نہیں تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے. بورڈ کے چیئرمین آپ بناتے ہو. بورڈ کے چیئرمین یا جو پورا آپ انفراسٹرکچر ہے تعلیم کا، تعلیم ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، آپ اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے اور آرام سے آپ بیان دے دیتے ہو کہ نتائج جو ہے میٹرک کا نتیجہ تیار کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. عجیب بیان ہے. نہیں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر رزلٹ لیٹ ہونے والا تھا تو یہ سارے رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، مجتبی شجاع سارے جتیاں تار کے یمین پہ بیٹھ کے پیپر چیک کرتے؟ یار تم میری بات سنو، یہ معمولی بات ہے. بورڈ کا رزلٹ، میٹرک کا رزلٹ لیٹ ہو جانا معمولی بات ہے. پورا ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے تعلیم کا ہل کے رہ جاتا ہے. دیکھو میری بات سنو، اس میٹرک کے رزلٹ پر تمام کالجز جو ہے انہوں نے اپنا نیکسٹ شیڈیول تیار کرنا ہوتا ہے، وہ سارا ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے. انہوں نے پورا اپنا نصاب مکمل کروانے کے لیے دنوں کے حساب سے اپنا شیڈیول بنایا ہوتا ہے. وہ سارا ڈسٹرب نہیں ہوتا تمہارے خیال میں؟ یار مجھے یہ نہ بتاؤ، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں. میں نے بی اے کیا تھا تو میں نے سوچا تھا میں میٹرک ضرور کروں گا. میں جانتا ہوں میٹرک. وہ لگ رہا ہے تمہاری بات. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر جن لوگوں نے رزلٹ لیٹ کیا ہے ان کو پکڑو. اب وزیر اعلیٰ بیٹھ کے پرچے چیک کریں. اچھا پرچے چیک نہ کرے، لیکن کم از کم سسٹم کو تو فول پروف بنائے نا. یار تم خود ہو گئے فول پروف. یار اس ساری تاخیر کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے. یہ احسان ٹیلر. نہیں یار، اس ساری تاخیر کا ذمہ دار ڈاکٹر ماجد نعیم نامی ایک شخصیت کو قرار دیا جا رہا ہے. یہ کون صاحب ہیں جی ڈاکٹر ماجد نعیم صاحب؟ ڈاکٹر ماجد نعیم صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ملازمت کے دوران بھی ان پر مالی بدعنوانی کے الزامات تھے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ باور کروایا تھا کہ وہ امتحانی نظام سے کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے. تو یہ جو پچھلی انہوں نے یونیورسٹی میں کرپشن کی ہوئی تھی اس کو ایکسٹینڈ کرنے آئے تھے یا ختم کرنے آئے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کیا جمہوری معاشروں میں اس طرح کے رویے کی گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی ایک شخص کوئی پرپوزل لے کر وہ حکمران کے پاس پہنچتا ہے اور وہ ترنگ میں آ کر فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں بغیر کسی سے مشاورت کے، بغیر بورڈز کے چیئرمین کو اعتماد میں لیے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جناب آپ، اور تمام بورڈز کے چیئرمین کو پابند کیا گیا تھا کہ آپ ڈاکٹر ماجد نعیم کے سسٹم کو فالو کریں گے. یہ اسی سسٹم کو فالو کرنے کا نتیجہ ہے کہ
آج ہم یہ تاخیر جو ہے بھگت رہے ہیں. یار میں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ یہ جو بھائی ہے ڈاکٹر ماجد نعیم یہ کتنا ٹیکنالوجیکل انسان ہے. کیا کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکل, یا پھر اس کی کوئی تگڑی سفارش ہی ہوگی جو اس کو ٹھیکہ مل گیا ہے. نہیں یار, میں یہ نہیں کہتا کہ وزیر اعلیٰ نے کسی سفارش کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہوگا, بلکہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وزیر اعلیٰ نے کسی بدنیتی کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہوگا. یقیناً ان کے نزدیک یہ ان کی خواہش ہوگی کہ شاید اس طرح کوئی نظام میں بہتری آ جائے, لیکن ان کو ایک جو یعنی ایک پروسیس تھا اس سے گزار کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا نا. اچانک یہ فیصلہ کر دینا اور پورے تعلیمی نظام کو داؤ پہ لگا دینا, پورا سسٹم ہل کے رہ گیا ہے. یار تم ہر چیز وزیر اعلیٰ پہ ڈالتے جا رہے ہو. جو وزیر تعلیم ہے مجتبیٰ شجاع الرحمان, اس نے آج کل کے رنگ روغن کا ٹھیکہ لیا. یار یہ بات چھوڑو, تمہیں بھی پتا ہے کہ پنجاب میں وزراء کی کتنی اہلیت اور کتنی اہمیت ہے, چھوڑو اس بات کو. لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ جو تجربہ, یہ جو ناکام تجربہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کو یا عوام کو یا بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کو اس کی کتنی قیمت چکانی پڑی ہے. 21 کروڑ روپے, یعنی میٹرک کا ایگزام دینے والے ہر بچے سے 100 روپیہ پروسیسنگ فیس کے نام پر وصول کیا گیا, اور کم و بیش 21-22 لاکھ سٹوڈنٹس اپیئر ہوئے ہیں اس ایگزام میں. 21-22 کروڑ روپیہ لے گئے. جی میرے مال کا مجھے یاد آ گیا, میرے بڑے بھائی شاہ رخ نے مجھ سے 100 روپیہ فیس لی تھی. یار میرا 100 روپیہ اسے ڈاکٹر ماجد نعیم سے مجھے لے کے دو, مجھے نہیں پتا. یار تم ہنس رہے ہو, 2.5 کلو جامنو آتے ہیں 100 روپیے کے. چلو بیچ میں روپیے کا وہ بھی کر لو نمک ڈال کے, جمودا کھا لے. 2.5 کلو جامنو کو تھوڑے نہیں ہوتے, 4 دن زبان چیٹی نہیں ہوتی کھا کے. سر اب بیچارے بچے 2 اگست تک انتظار کی سولی پلٹ کے رہیں گے. ابھی 2 اگست کو بھی نہیں رزلٹ آنا. اطلاعات یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے اب مینولی تیار کیا جا رہا ہے سارا رزلٹ. مائی گاڈ, اوف. یار مجھے اس سے 200 لے کے دو, میں 5 کلو جامنو کھاؤں گا. ناظرین یہاں پہ لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. عزیز صاحب کافی دن ہو گئے ہیں, آپ نے کوئی فلم نہیں دکھائی, آج کوئی فلم نہیں دکھا دیں. ہاں چلو, میں تو کہتا ہوں ویری گڈ, آؤ فلم دیکھتے ہیں. نہیں وہ والی فلم نہیں, وہ جو آپ دکھاتے ہیں. سیاسی فلم. ہاں جی. اچھا, میں نے کہا شاید چھٹی مل گئی ہے فلم کی. نہیں جی, چھٹی اتنی آسانی ابھی دکھا دیتی ہوں فلم, تو میرے پروڈکشن ہاؤس میں بنتی رہتی ہے. میں سٹاک میں رکھتا ہوں, ریلیز کرنے کا کوئی موقع دے سینسر بورڈ تو پھر کروں گا ریلیز. آپ کو سینسر بورڈ کا ہے. ناظرین, آج کی انٹرنیشنل لینگویج کی فلم میں یہ جو یرداری صاحب پچھلے دنوں سعودی عرب گئے تھے اور اپنے بڑے بھائی بلکہ سارے پاکستانیوں کے بڑے جناب شاہ عبداللہ صاحب سے انہوں نے ملاقات کی, اور شاہ عبداللہ صاحب چونکہ پاکستانیوں کے بڑے ہیں انہوں نے محبت فرمائی اور انہوں نے یار نصیحتیں بھی کی ہوں گی, بڑے کرتے ہی ہیں. یہ سارا ٹاپک آپ کو آج کی سیاسی فلم میں یہ پیش کر رہا ہے. چوکو چو بند ہو کے سنیے گا. یا برادر عبداللہ, آپ ہماری عزت ہمارا کلہ, کبھی بجھنے نہیں دیتے ہمارا چولہا. ہمارے دوست ہو کھلم کھلا, اتنے اچھے اتنے عظیم ہو ہمارے یار, ہمیشہ تیل دے دیتے ہو ادھار. اہلن و سہلن مرحبا, خوش آمدید, مانگنے آ گئے عید. خوش آمدید یا زرداری, اہلن و سہلن مرحبا. انت فرد کاروباری, بیرون المرسیڈیز اندرون لوکل لاری. کلو سیاستدان القوم پہ بھاری, الشمشیر دو دھاری. اہلن و سہلن یا زرداری. برادر عبداللہ, حالات ہو گئے بڑے ٹائٹ, نہ یو ایس ایڈ نہ سی این جی نہ لائٹ. بجٹ کے بعد سے بڑا ٹینس ہے ماحول, 6 پمپوں سے بھی نہیں ملتا پٹرول. 2-4 سودوں میں مک گئی ساری گرانٹ, ہمارے تو گلے پڑ گئے رینٹل پاور پلانٹ. سٹارٹ ہونے کے چکر میں ہی سارا تیل پی جاتے ہیں, پر ایسے گٹیا ہیں بجلی پھر نہیں بناتے. جہاں 60 سال پہلے تھے وہی آج بھی حال ہے, زیادہ کچھ نہیں بس ادھار تیل کا سوال ہے. برادر زرداری, ہاذا
تیل تازہ پر ہنتے بازا چھوڑ دے کلو یاری دوستی کے چکر کرپشن کے خلاف اقدامات سخت کر انتا خوشامدی ٹولا مسخرات الکبیر لٹ مچائی انتا اکثر وزیر کون سی عربی ہے؟ کیا کریں کالی بھیڑوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے جمہوریت کے چکر میں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے اتحادی اکڑ جائیں تو پھر نظام چلانا مشکل ہے ملکی مسائل کا حل آسان روٹھا یار منانا مشکل ہے اپنی پالیسیوں سے دیکھنا خزانے کا منہ بھر دیں گے اگر اگلا الیکشن جیتے کرپشن دور کر دیں گے یا برادر مسائل الملک ضرور بتا پر ہارٹ اٹیک کرانے والی باتیں نہ سنا روبال حکومت 2 نمبراں دا جمے غفیر ہر محکمہ کرپشن کی چلتی پھرتی تصویر جیڑی وزارت پٹو الفراد الکثیر اسی تے واقعی ہر چیز دی کر دیتی یہ اخیر یا عبداللہ خیر سے ایسی بھی کوئی بات نہیں باہر بیٹھ کر لگتے ہیں ورنہ اتنے برے حالات نہیں وزیر مشیر تو خیر سارے ایکسٹریملی خوش ہیں لوگ بھی ہماری قیادت سے موسٹلی خوش ہیں ہفتے میں 2 دن سی این جی مل جاتی ہے 24 میں سے 3 گھنٹے لائٹ آتی ہے انا کلو معلومات اصلیت یا زرداری پتلی انتا ملکی حالت یا زرداری کرپشن الوزارت الحج کیوں نہیں پکڑتے انتا وزارت الحج پھڑ کے حاجی بھی رگڑتے انتا افسران السرکاری نے کر دی قوم فقیر ابلیس کہے افسران کو تو اخیر یا پیر یا برادر عبداللہ یا خادم الحرمین یہ سب سازشیں کرتے ہیں شریفین مانا آپ کے ان سے دیرینہ تعلقات ہیں ورنہ چلاکیاں دکھانے میں وہ ہم سے بھی 4 ہاتھ ہیں این آئی سی ایل سکینڈل سے کاف لیگ کا دل جلاتے ہیں ہمارے اتحادی ایم کیو ایم کو لندن جا جا کے پڑکاتے ہیں بعد میں ان کی سازشوں پہ مچانا شور یا رفیق پہلے اپنے لوگوں کی حرکتوں پہ بھی غور یا رفیق الزبان الطویل الدراز ذوالفقار مرزتن کلو کراچی ہاضا سچی مچی دتتن ایک بیان الخراب نے نصف شہر دیتا بھن پر حکومت الپاکستان پھر بھی رہی ٹن وعدہ رہا کہ ان معاملات پر سخت ایکشن لیں گے آئندہ آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیں گے مخالفین ہماری کامیاب سیاست سے ہیں سڑتے اپوزیشن جتنا ہم سے لڑ رہی ہے اتنے تو مچھر نہیں لڑتے خیر تیل ادھار مل جائے تو سب ممکن کر دکھائیں کرپشن مہنگائی بد امنی سب دکھ دور ہو جائیں 2 ہفتے بعد آ رہا ہے ماہ سیام دکاندار تو کر دیں گے 500 روپے کلو ہدیت العام لا خیال الموت لا شرم لا خوف خدا اوے قیامت والے دن تو آڈا کی بنے گا دا لگا کے برادر کو بھی ٹیکا لگاؤ گے روزہ رکھ کے بھی دیکھنا گولیاں کراؤ گے اللہ انتا قوم کو ہدایت کی دے توفیق کچھ سوچو یا رفیق کچھ سوچو یا رفیق ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا هذا يا رفيق گرم سموس کھجور زیتون پکوڑ کرارے یار پا جنید اب شادی اٹینڈ کرنے کا وہ مزہ نہیں آتا یار جو پہلے کبھی آتا تھا پہلے شادی پہ جاتے تھے کیا مزے آتے تھے یار ابھی پچھلے دنوں میرے ایک بھانجے کی شادی ہوئی ہے
भांजे या भतीजे की शादी हो तो बंदे को मजा ही ना है लुड़ियां डालने का, डम 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 डम, देगों का ध्यान रखने का, सौदा इकट्ठा करने का। अब तो जाते हैं शादी हाल पहुंच जाते हैं, बाहर एक गार्ड खड़ा होता है गहरी लीली वर्दी वाला, वो सीटी भी जाके गाड़ी काफी दूर जाके पार्क करा के कहते हैं जाओ भाई जी। आप शादी हाल में घुसते हैं, जाकर आराम से बैठ जाते हैं, 2-3 सलामे लेके। वो भी अगर कोई ये टाइप बंदा हो तो सलाम ले लेता बंदा, कोई में सड़े या गुस्से वाला दानिशवर हो तो सलाम भी नहीं लेते। वो जाके बैठ गया बंदा तो चलो बैठ के आराम से 2-3 बातें की हैं, उसके बाद सियासत पे गुफ्तगू की, या फिर कोई एक बंदा कहता है आई जनाब खाना खुल गया, उठ के सारे खाना खाना शुरू हो जाते हैं, खाना शाना खा के घरों को चले जाते हैं। यार ये कौन सी शादी आ गई हुई है? ये कुछ अर्सा पहले तुम देखो यार, 2-3 महीने पहले ब्याह की तैयारियां शुरू हो जाती थी, चावल खरीदे जा रहे हैं, नाई की सिलेक्शन हो रही है, फुफड़ कह रहा है कि मेरे वाला नाई बहुत अच्छा है, ताया कह रहा नहीं यार रहने दे, हमने मोहम्मद दीन से पहले ही देंगे पकवाई थी, वो भी बड़ा तगड़ा है। कोई और आके मशवरा दे रहा है यार दोस्त, नहीं भाई ना ऐसे ना करो, इब्राहिम नाई जैसा कोई नहीं इलाके में। यार नाई पे कितने दिन गुफ्तगू होती थी, जितनी अब यरदारी पे गुफ्तगू नहीं होती, ब्याह के दिनों में उतनी नाई पे गुफ्तगू होती थी। अब वो सारी गुफ्तगू खत्म हो गई है, तो हर बंदा सिर्फ यरदारी पे गुफ्तगू कर रहा है ना। यार नाई सिलेक्ट कर लेना, फिर चावल शावल ये वो सारा कुछ, वो नाई आ जाता था घर पहले ही, और बहुत अच्छा लिबास उसने धोते हुए सलवार कमीज पहन के, ऊपर इधर रबाल भी रखा होता था, और जुमे वाली टोपी भी सिर पे होती थी। सही। वो आके कागज पेंसिल निकलवाता था, लिखे नहीं सारी चीजें। जब वो मसाले की और चावलों शावलों की सारी लिस्ट पूरी हो जाती थी, वो फिर एक सियाने बंदे को देते थे कि तुम खरीद के लाओ, और वो पहले ही कह देता था, उसे नहीं भी तो कहते, वो कह देता इधर कर दिया मैं छोटे बादाम ले आएगा, छोड़ दे तू मेरी पुत्र पता चौलों की पहचान का, पुराने चावल बहुत अच्छे होते हैं, ये वैसे हो रही होती थी। फिर शादी वाले दिन, शादी से पहले ही हफ्ता पहले सारे कई आ जाते थे, ताए चाचे मामे सब घर आ जाते थे, फूफो बड़ी भी आ जाती थी, छोटी फूफो जरा लेट आती थी, उसके बच्चे स्कूल पढ़ते थे, बड़ी फूफो के बच्चे काम पे लग गए होते हैं, सब छुट्टियां लेके आ जाते थे। और शादी वाले दिन हर बंदा हर लड़का कुर्सियां लगा रहा है, तंबू लगवा रहा है, पता ही नहीं था चलता कि लड़की का भाई कौन सा है। सारे ही भाइयों की तरह काम कर रहे होते थे, और उसमें यह भी नहीं था होता कि महल्ले का गरीब बच्चा ही काम कर रहा है, ना 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 ना, अमीर पहले आगे हो के कुर्सियां ढा रहा होता, और बीच में एक ताया होता था, वो अब्बू का सक्का भाई नहीं था होता, अब्बू का कयन होता था। अच्छा। वो में लड़का बनने के चक्कर में लड़कों के साथ लड़कों वाली बातें कर रहा होता था, और बार बार अगर लड़के की शादी है तो उसको ही छेड़ रहा होता था, सिना ब्याह हो रहा, बंदा पूछे ब्याह ही हो रहा, और तुम चलीज में ब्याह हुए, आते जाते जानबूझ के वो छेड़ता था। और घर के अंदर लड़कियां सारी कजने आ जाती थी, सारी बहनें बच्चियां इकट्ठी हुई होती थी, ढोलकी बीच में पड़ी है, टक 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 टक, और बीच में से कोई बड़ी फुप्पू आ गई, ढोलकी बजाई जानी है, उठ के दसो तो सही मसाला कितने रखे है। बीच में से एक सियानी लड़की उठती थी बेचारी, उसको जरा गाना अच्छा नहीं था इसलिए वो उठ जाती थी, वो जाकर मसाला बता के आती थी, और ढोलकी भी जो बाज रही होती थी, और जो गाने गाए जा रहे होते थे वो बड़े कल्चरल से और बड़ी अजीब प्यारे लगते थे, देसी से गाने, और बड़ी शर्म हया होती थी उसमें, बच्चियां डांस वांस भी कर रही होती थी, मगर उसमें एक अजीब शर्म होती थी यार। अब तो खैर वो ढोलकी की जगह डकने ले ली हुई है, उधर टेप रिकॉर्डर लगा के ऊंची आवाज में तो लड़कियां बेचारियां शुगर लगा रही होती हैं, और रिहर्सलें करती हैं। अब तो वो जो मासूमियत होती थी ना, और अनजानापन होता था उस डांस में, मेहंदी के और ढोलक में और गाने में, वही तो प्यारा लगता था यार। अब तो अल्लाह माफ करे बकायदा रिहर्सलें करते हैं शादी के लिए, हमने डांस करना है, हमने गाना गाना है, भैया दस यार जो उस वक्त बनता सर वो कर लो। वैसे पहले जितनी भी मेहंदियां होती थी वहाँ पे बाकायदा संगीत की महफिल होती थी औरतों के लिए, कि मतलब मर्दों के सामने वो ना करें, और जो दिल करता है जिस तरह डांस करना चाहती है वही शौक पूरा करते। भी गाने शाने गाते थे, शुगर लगाते थे, परात पे तलगी लेके ना, वो बेचारे परे ड्राइंग रूम में बैठे होते थे, 10-12 जने बैठे हुए शुगर लगा रहे हैं, एक बेचारा टांगे कुर्सी पे रख के सोया भी हुआ है, क्योंकि वो थका होता था, लकड़ियां वो लेके आता था, जो परे सो जाए, लकड़ी लाना बड़ा काम होता था, टाल से इतनी लकड़ लेके आना कोई मामूली बात होती है। उधर पठान कल्ला नहीं था, खोती रेडी पे लगता, वो कहता था उठाओ इसको चलो रखो। और वो लड़के सारे जो हैं वो परात बजा के पुठी करके बजा के गाने गा रहे होते। फिर जिस दिन शादी होनी, आहा यार सारे टब्बर के जवान लड़के, 1-2 बुजुर्ग बीच में उनको लीड करते थे समझाने वाले,
باقی سارے بچے پراتے پر کے نائی ڈال کے دے رہا، اور نائی اس دن ایسے ہوتا تھا جیسے اللہ معاف کرے توبہ کوئی جنگ لڑ کے نہیں چرنیل آیا ہوتا، اور اس کے پاس ایک خالو یا پھپھڑ ضرور کھڑا ہوتا تھا کہ اس نے بتانا کہ یہ تری اور ڈال، نہیں اتنا گوشت نہ ڈال، ذرا آہستہ آہستہ ہاتھ تھوڑا رکھ، آگے ختم ہو جائے گا، باقاعدہ وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا تھا، اور سارے تڑ پراتے ایک دوسرے کو پکڑا رہے ہیں، اندر کھانا جا رہا ہے، ایک کتی پرات میرے جیسے عجیجی سے گر بھی جاتی تھی، اور اس کے کپڑے پڑتے تھے جس نے سب سے مہنگا سوٹ پہنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب سلامیاں ہو رہی ہیں، ایک بندہ پیچھے کاغذ اور کاپی لے کے لکھ رہا ہے، کون ہے جی؟ محمد لطیف۔ یہ کون ہے؟ ساتھ والی گلی کے۔ کتنے پیسے؟ 200 روپیہ۔ اچھا 200 دیا، واہ جی واہ، اب تو 200 فقیر لے جاتا ہے، اس وقت لاڑا لیتا تھا پی آئی پی، اس دن کا چیف گیسٹ، بے شک 4-5 ہفتے کے بعد وہ بھی بیچارہ فقیروں والی حالت میں آ جاتا ہے، مگر اس وقت وہ وی آئی پی ہوتا تھا۔ بالکل۔ اس کے بعد جب رخصتی ہوتی تھی بچی کی، ہائے ہائے ہائے، بچی بیچاری کا رو رو کے برا حال ہوا، اور ایک دم سارے جو سارے خوشیوں میں دوڑ رہے ہیں، بھاج رہے ہیں، یار سارے بیچارے آپ دیدہ ہو جاتے تھے، اور سارے چپ کر کے کھڑے ہو جاتے، اور کتنا پیارا لگتا تھا۔ اب تو بچیاں روتی نہیں ہیں، کہہ دیتی ہیں سدا، نا ماما میرے میک اپ خراب ہوگا، I don't like weeping, no۔ یار میں نے ایسی بچیاں بھی دیکھی ہیں جو ماں کو کہہ دیتی ہیں، امی میں آج ہی نہ رو لوں پھر کل میرا میک اپ خراب ہوگا۔ بندہ پوچھے بیٹے کل تو تم نے رخصت ہونا ہے تو رونا ہے، تو آج کیا جمن والیوں کو رو رہی ہو؟ اللہ جانتا ہے بالکل وہ معصومنس، وہ معصومیت کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ انوسنس نہیں رہے گا، بالکل ہی عجیب حالت انوسنٹ ہوتا ہے۔ جی جی، غلط نہ مجھے بتایا کرو، اتنی تم تیز انوسنٹ نہیں رہے لوگ، آئی مین عجیب حالت ہو گئی ہوئی ہے، وہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یار تم یہ باتیں چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم نے کیا آتے ہی فائرنگ شروع کر دی ہے، پورا سیگمنٹ ختم کر دی ہے، تم نے کس سے پوچھا ہے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تڑ تڑ فائرنگ شروع کر دی۔ یار آج جمعہ تھا، میں شادی سے ہو کے آیا ہوں، تمہیں نہیں نہ پتا؟ تو بات تو تم ایسے کہہ رہے ہو جس طرح تمہاری اپنی شادی آنے والی ہے۔ خواتین و حضرات یہاں بریک لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات آپ کی پرجائی نے سن لی تو اس نے ڈنڈا لے کے ٹی وی ٹیشن ہی آ گیا۔ جی عزیز صاحب پیش کیجئے مخبر نامہ۔ ڈش اور ٹھہر جاؤ، یہ ذرا اپنی ڈشز جو ہے نا پٹاری میں سنبھال کے رکھو، میں نے ایک وضاحت کرنی ہے، سنو میری بات۔ تم نے کچھ عرصہ پہلے ایک مخبری سنائی تھی منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے کہ ٹینکرز کی تیاری کا جو ٹھیکہ دیا گیا ہے اس میں کوئی ٹکیوں ٹافیوں کا تم نے ذکر کیا تھا۔ آئل ٹینکر۔ اچھا، وہ آئی ایس پی آر نے اس معاملے کی وضاحت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ $80 ملین کا یہ کانٹریکٹ تھا، اور ٹرک کمپنی نے $78.7 ملین کی بڈ کی تھی۔ اس کے مقابلے پہ کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس نے $116 ملین کی بڈ کی تھی، اس لیے اس کو تو یہ ٹھیکہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا ایوارڈ۔ دوسری انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ کراچی شپ یارڈ والوں نے بہت زیادہ ٹائم مانگا تھا اس آرڈر کی تکمیل کے لیے، لیکن انہیں یہ آرڈر جلدی مکمل کروانا تھا، اس لیے آرڈر جو ہے وہ ٹرک کمپنی کو دیا گیا۔ چلو یہ تو ان کا موقف ہے نا جی، ٹھیک ہے، میں نے بھی اپنے مخبر سے بات کی ہے، بارہا دفعہ بات کی۔ بارہا کافی ہے یار۔ اچھا بارہا بات کی، وہ اپنے مخبری کی یہ یبر پہ قائم ہے۔ اچھا چلو ٹھیک یہ جو بارہا دفعہ کرے تو بندہ آگے سے کہہ دیتا ہے دفعہ دور ہو۔ اچھا چلو مخبریاں سناؤ۔ ڈش ڈش ڈش۔ پہلی سنگ چور مخبری کا تعلق ایک بڑی بڑی کمپنی نیس پاک سے ہے۔ یہ جو کمپنی ہے اس میں وائس پریزیڈنٹوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ جس طرح گرمیاں جا رہی ہوں یا سردیاں جا رہی ہوں تو پرانے کپڑوں کی لوٹ سیل نہیں لگا دیتے؟ بالکل صحیح، بالکل ایسے ہی اپنا 1978 سے لے کے 2008 تک 70 وائس پریزیڈنٹ لگائے جا چکے ہیں، اور صرف 2009 میں 23 افراد اس عہدے کو حاصل کرنے میں کامیاب قرار پائے۔ ان میں ایک بھائی صاحب جو ہیں وہ 5 مہینے کے لیے وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں، اور ایک بھائی صاحب کو تو صرف 1 دن کے لیے وائس پریزیڈنٹ لگایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس محکمے کے نیام سکا ہو،
वैसे जो इधर हरकतें हो रही हैं उससे तो लगता है कि इस महकमे का कोई भी सका नहीं। अब आपको पेश कर रहा हूं इस कंपनी के हवाले से सऊदी अरब और इथियोपिया में होने वाले 2 बड़े स्कैंडल। लो जी, सऊदी अरब में इस कंपनी ने 10 लाख रियाल की पेमेंट नामालूम अफराद को की है जिसके रसीद ही कोई नहीं। और एक और किस्से के मुताबिक सऊदी अरब में जो रियाज है, रियाज शहर का नाम है, ये राजा रियाज नहीं, वो रियाज बड़ा खूबसूरत है। तो राजा रियाज खूबसूरत नहीं है यार? यार देखो यार ये मेरी मुखबरी में मुझे जरूर जलील कराता है यार। मैंने ये को बात की है, अंडरस्टूड। अगर एक बात गुजर रही है तो बंदा चुप ही कर दिया। उसको जाते हुए सिरे से पकड़ के उसको खोल के दिखाता है, ये देखो जी क्या कह रहा है। जो रियाज ऑफिस है उधर एक बंदे को पेमेंट की जा रही है 94,710 रियाल महाना। रियाज ऑफिस अदा कर रहा है एक बंदे को। बड़ा तुम बनते हो क्या जी, तुम्हें मैं बड़े पैसे देता हूं, ध्यान से काम किया करो। और इस किस्म की मशकूक अदायगियों में नवंबर 2009 से लेकर सितंबर 2010 तक को 7.5 लाख रियाल अडाए जा चुके हैं। माय गॉड। और इसी तरह इथियोपिया में भी लाखों डॉलर टीएडी और दूसरी गैर कानूनी अदायगियों के उम्र में खुर्द-बुर्द हो चुके हैं। माय गॉड। अब सोचने वाली बात यह है कि इस कंपनियों की हरकत और सकनात की वजह से सऊदी अरब जो हमारा फाल्ट फ्रेंड है, उधर हमारी कितनी अच्छी नेकनामी हो रही होगी। दूसरी मुखबरी जो जी आपको सुना रहा है वो दिलचस्प, ड्रामेटिक, हॉरर और म्यूजिकल भी है। अच्छा। अब इसमें अगर तुमने कोई नाम बताने की कोशिश की या बूझने की कोशिश की या मुझसे बुझवाने की कोशिश की, अच्छा, इस कप में चाह है और ये तुमको ज्यादा दूर नहीं बैठे हुए। हमारे पाकिस्तान प्यारे मुल्क जिसमें करोड़ों लोग बेचारे रोटी पानी को तरस रहे हैं, यहाँ की एक बड़ी अहम शख्सियत जो है उनको डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आप सेहतमंद रहने के लिए सेहत अफजा चीजें खाया करें। अच्छा। चंद चीजें उन्होंने सेलेक्ट भी की, उनको बताया भी कि ये खाया करें, मगर उन्होंने कहा जी कि ये चीजें आप डायरेक्ट ना इस्तेमाल किया करें। अच्छा। तरीकाकार अब ये अपनाया गया है कि उन्होंने जो चंद जानवर दूध देने वाले पाले हुए हैं उनको स्पेन और दूसरे मुल्कों से ऑलिव, जिसको हम यैतून कहते हैं, एक तो तेल होता है, एक फ्रूट होता है। अच्छा यार पता है मुझे। चलो पता है तो फिर रहने देते। नहीं, आप मुखबरी तो कंप्लीट अच्छा, सिर्फ फ्रूट का पता है, मैंने कहा शायद मुखबरी का पता है, मैं डर गया था। लो जनाब, इस तरह की चीजें उन जानवरों को, भैंसों को खिलाई जा रही हैं और वो जो दूध देते हैं वो हमारी एक आला शख्सियत वो दूध इस्तेमाल करती है सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहने के लिए। अच्छा, मुझे इस शख्सियत का पता चल गया, अगर कहो तो नाम बोल दूं। अगली मुखबरी यार इस तरह के लोग होते हैं जो दोस्ती करते करते दुश्मनी दिखाते। यार खुदा के वास्ते तुम्हारे लिए यह हादसा होता है, मेरा कलेजा हिल जाता। नाज़रीन, यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अमेरिकी सदर ओबामा ने कहा है कि हमें सिर्फ अपने शहरियों की हिफाजत से गर्ज है। आपको ही नहीं, हमें भी सिर्फ अमेरिकी शहरियों की हिफाजत से गर्ज है। डोंट वरी ओबामा, हमें भी इसी मेहनत में खज्जल हो रहे हैं। सुना यार, अमेरिकी बहुत महंगा होता है। तुम्हें पता है अमेरिकी किस लिए महंगा होता है? इसलिए कि डॉलर महंगा होता है, और डॉलर खा के जवान होता है, इसलिए अमेरिकी बहुत महंगा होता है। हाय हाय हाय। अमेरिकी का खून सुर्ख, आंखें बिल्ली और हरकतें कुत्ती होती है। मेरा मतलब है कि बड़े महंगे होते हैं अमेरिकी। एक अमेरिकी बचाने के लिए अगर 1000 बंदा भी मारना पड़े तो मार देते हैं। करोड़ों डॉलर पासपोर्ट फेंक देते हैं, लो पकड़ो अमेरिकी छोड़ दो।
गवर्नमेंटें मेहनत करती हैं कि रल मिल के यार बचा लो अमरीकी, बड़ा महंगा अमरीकी। मैं तो सोच रहा हूँ छोटे छोटे अमरीकी लेके ना तो फार्म खोल लूं यार, एक महंगी चीज बेच रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ है भाई हंसने की। अब सोमालिया और इथोपिया का भूखा नंगा बंदा और ये अफगानिस्तान में नंगी पैरी पहाड़ों पे फिरने वाला पठान, ये और अमेरिका दोनों ही इंसान है। बाजी वाह, सियाने लोग कहते हैं कि अमेरिका वाले इंसान की बड़ी कदर करते हैं, मगर इंसान होने के लिए अमेरिकी होना जरूरी होता है। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि अमेरिकी होने के लिए इंसान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अमरीकियत एक रवैये का नाम है। हंसा ना करो इस तरह की खतरनाक बातों पे। ओबामा टीवी देखता है। अच्छा यार ये ओबामा तुम्हारा प्रोग्राम हंसबेहाल देखता है। मुझे भी बता दो ना, मैं भी पेंट कोट पहन के बैठा करूं। मीडिया मेरी वजह से आजाद हुआ, साइकिल पर घूमने वाले एंकर आज मर्सिडीज के मालिक हैं, परवेज मुशर्रफ। बल्ले बल्ले बल्ले। भैया बल्ले बल्ले ना करो। मुशर्रफ साहब को पता होता ना कि मीडिया याद करने से एंकरों के पास गाड़ियां आ जानी और उनकी गाड़ी छीन जानी, वो कभी मीडिया याद ना करते। अच्छा मुशर्रफ साहब, वैसे नवाज शरीफ ने जो गलती आपको आर्मी चीफ बना के की थी ना, वही गलती आपने मीडिया याद करके की। बाद शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक पहुंच गया। 20 घंटे लोड शेडिंग जी। लो जनाब, बाकी 4 घंटे रह गए हैं। 4 घंटे की रोशनी, फिर अंधेरी रात। बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, लोड शेडिंग पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखो 2 वजीरों ने मेहनत करके 20 घंटे तक पहुंचा दिए। एक वजीर और बदलना तो 24 घंटे पूरे। ना रहेगी बिजली, ना चलेगी मोटर। मोटर भी बांसुरी होती है, डुक 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 डुक। यार वैसे ये बार बार बिजली जाने से लोगों की चीखें निकल गई। यार तुम चीखें कह रहे हो, कुटें पड़नी शुरू हो गई हैं, इतनी दफा बिजली जाती है। बच्चा बेचारा कमरे से निकल के कहता है अब्बा बिजली आ गई, और साथ ही चली जाती है। अब्बा बाहर निकल के देखते हैं, कहता है भाई ये बकवास करते हो, ढाल से कोट पाड़ रही होती है। बच्चा बेचारा कसमें उठा रहा होता है, अब्बा आई थी, अभी आई थी, इधर से आई थी, इधर को चली गई। मासूम बच्चों को मारे पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं अम्मा रोटी दे दे, भूख लगी हुई है, बिजली चली जाती है। माँ मारने शुरू कर देती है, मनुष्य ना तुम्हें भूख लगती ना बिजली जाती। मासूम खामदों को मारे पड़ रही है यार। बाहर से बेचारे जोर से आके नारा लगाते हैं, ओ आ गई। अंदर से बीवी की जूती आती है, उतरिया इस उम्र अब कौन आ गई है। ये कारखानों में काम करने वाले जालिम मजदूर मासूम बीवियों को मार रहे। वो बेचारी रोटी पकाने के पैसे मांगती है, कुटना शुरू कर देते हैं। तुम्हें किस चीज की रोटी चढ़ी हुई है, मशीनें चल नहीं रही, तेरी डोई नहीं रुकती। बड़ी जालिम है ये लोड शेडिंग, इसने हर बंदे के पेट से कपड़ा उठा दिया। पूरे इलाके को पता चल गया कि किस बंदे का कितना बड़ा पेट है। कमीजे उतार के बेचारे सारा दिन गली में फिरते हैं, आई या अल्लाह वाह छाड़ दे। जद्दा में हर माह औसतन 145 बीवियां अपने शौहरों पर तशद्दुद करती हैं। अल्लाह लोके जरा लफाई अपनी दुरुस्त रखा करो, खबर पढ़ते हुए भी। जरूरी नहीं कि हम ही ध्यान रखें, आप भी खुद ध्यान रखा करो। मैंने क्या गलत तशद्दुद करती है नहीं होता, तशद्दुद फरमाती है। ये औरत के हकूक में शामिल है। औरत को अगर आप उसकी कदर और मंजिलत नहीं देंगे तो फिर आप मुआशरा कैसे तरक्की करेगा। ये खावत पे जो तशद्दुद है ये उसके हकूक में शामिल है। उसके हकूक को आप मसख करने की कोशिश न करें। सारा दिन बेचारी रोटियां पकाने वाली औरत अगर एक कदी रोटी खावत के मुंह पे लगा देती है तो कोई बात नहीं। जूते तक पॉलिश करती है खामद के, अगर जूता पॉलिश करके मोहब्बत से फेंक देती है कि अल्लाह पाला होना। और खामद अगर बेचारा पकड़ के उसको तो पहन ले तो क्या है, इसमें क्या हर्ज है। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने होस्ट जुनैद सलीम को इजाजत दी। ये खबर तुम्हारी तरफ से आज, चुप रहो बस। चलो अगली खबर पढ़ो। चीन में 2 साबिक मेयर्स को रिश्वत लेने पर
سزائے موت. یار یہ ایک چین نے ہمیں بڑا سیاپا ڈالا ہوا ہے. کبھی ہم آرام سے لسی پی کے سوئے ہوتے ہیں, آگے جگانا شروع کر دیتا ہے بھائی جی اٹھو, ترقی کرنی ہے تو کام کرو. یار کام کر کے ترقی کرنی ہے تو بھائی تم چیز کس بات کی. کبھی کہہ دیتا ہے کہ 13 روپے یونٹ کی بجائے مجھ سے 3 روپے یونٹ کی بجلی لے. دس یار اتنی سستی بجلی 3 روپے یونٹ والی کس قدر کٹیا بجلی ہوگی یار, کیا کوالٹی ہوگی اس کی. 40 ہزار کا اے سی اب 3 روپے یونٹ والی بجلی سے چلا کے اے سی دڑوا رہے ہیں پڑے. اب دیکھو رشوت لینے پہ 2 میئر کو سزائے موت دے دی. کند ہمارے ساتھ اس کی سانجھی ہے یار, یہ کیا رواج چاہتا ہے ادھر یار. اگر ہمارے ہاں یہ قانون بن گیا تو ہماری تو پورے ملک کی آبادی 2.5 کروڑ رہ جانی ہے. ساری رونق ہی ختم ہو جانی ہے یار, نہ بندہ نہ بندے کی یار. سزائے موت کے خوف سے بھائی جی رشوت بالکل ہی ختم ہو جائے گی. میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں. سویرے 9 بجے دفتر جائیں کام کرانے کے لیے, 9:05 پہ اگلا کام کر کے فائل پکڑا دے. سارا دن ویلے بیٹھے کیا کرتے رہیں گے. یہ ہماری قوم کو ویلا کرنا چاہتا ہے یار. ایک مصروفیت بنی ہوئی ہے, ہم محنت کر رہے ہیں کہ فائل لے کے جاتے ہیں دفتر میں, اس کے ساتھ 1.5-2 ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے بھائی جی اس ریٹ پہ یہ کام ہوگا. پھر مہینہ لگا کے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, پھر فائل لے کے جاتے ہیں. پھر 10-12 دن وہ افسر ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے. پھر جب کلا ہوتا ہے تو پکڑتا ہے پیسے. بڑا اس میں ڈرامہ اور ہارر ہوتا ہے یار, دلچسپی ہوتی ہے. یہ ہماری زندگی سے دلچسپی ختم کرنا چاہتے ہیں یار. میں فضولی سکون سے زندگی گزار رہے ہو, 100 کو پہ دیوا بل رہا ہو. اللہ معاف کرے. سیانے کہتے ہیں کہ قیامت نزدیک ہوگی تو 100 کو پہ دیوا بڑھے گا. یہ ہمارا دوست نہیں دشمن ہے. یا اللہ یہ چین کے قوانین سے ہمیں بچانا ہے. ناظرین یہ سب کچھ تھا آج کے حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. مجھے تو اب کبھی کوئی چینی نظر آیا میں نے دوڑ جایا کرنے.